ہدایت النحو کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے مقدمہ پڑھا تھا اور نحو کی تعریف، غرض، موضوع، اسی طرح اسم، فعل، حرف، ہر ایک کی تعریف پڑھی تھی اور پھر ہر ایک کی علامات اور وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ آج ہم کلام کے بارے میں یہ فصل پڑھنے والے ہیں۔ مقدمے کی یہ لاسٹ اور تیسری اور آخری فصل ہے۔ مقدمے میں 3 فصلیں تھیں، یہ آخری فصل ہے۔ فرماتے ہیں الکلام، کلام، یہ مبتدا یہاں بنے گا۔ کلام کیا ہے؟ آگے اس کی تعریف بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں الکلام، کلام کیا ہے؟ لفظاً، کلام ایسا لفظ ہے، تضمنہ، جو کیا ہو، متضمن ہو۔ تو کلام سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کیا ہے کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں سوال والا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مبتدا کا جواب ہوتی ہے۔ جیسے کہ زید قائمن، تو بھائی زید کیا ہے؟ تو جواب میں آئے گی قائمن، زید کھڑا ہے۔ اس طرح الکلام یہ مبتدا ہے، تو اب یہاں مبتدا ہے، یعنی اس کے اوپر سوال بن سکتا ہے کہ بھائی مبتدا کیا ہے، تو اب جواب میں خبر آئے گی کہ لفظ، مبتدا لفظ ہے۔ پھر لفظ کا ترجمہ میں ایسا یا ایسی سے کر رہا ہوں کیونکہ لفظ موصوف ہے، اور آپ کو عرض کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ موصوف کا ترجمہ ایسا یا ایسی سے کرتے ہیں۔ تو الکلام، کلام کیا ہے؟ لفظ، کلام ایسا لفظ ہے، تضمنہ، جو متضمن ہو، جو شامل ہو، کلمتینی، 2 کلموں کو، بالاسنادی، کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ۔ یہ کلام کی تعریف ہے۔ تو کلام کیا ہے؟ 2 کلموں کو جو شامل ہوتا ہے، 2 کلموں کو جو مرکب ہوتا ہے، 2 کلموں کو جو اپنے اندر جمع کیے ہوتا ہے اور اسناد کے ساتھ جمع کیے ہوتا ہے۔ اسناد اب کیا ہوتی ہے؟ اسناد کے بارے میں آگے تعریف کرتے ہیں۔ والاسناد، اور اسناد، نسبت احدى الکلمتین، نسبت ہے۔ اسناد کی تعریف کیا ہے کہ اسناد کیا ہے؟ نسبت ہے۔ کس کی نسبت؟ احدى الکلمتین، 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت، الی الاخری، دوسرے کی طرف، 2 کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت۔ اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ اسناد کہتے ہیں۔ اسناد کا معنی کیا ہے؟ نسبت کرنا۔ تو اسناد کی طرف نسبت سے کی ہے کہ 2 کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف، بحیث، اب یہ نسبت جو ہے ایک کی دوسرے کی طرف، یہ مقید ہے، اس کے لیے ایک قید ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ضروری ہے۔ وہ کیا بات؟ کہ 2 کلموں کی جو ایک کی طرف، ایک کی جو دوسرے کی طرف نسبت ہے نا، وہ بحیث ہو، اس حیثیت سے ہو، یعنی اس نسبت جو ہے نا وہ اس قید کے ساتھ ہو کہ تفید المخاطبہ، کہ یہ جو نسبت ہو رہی ہے 2 کلموں سے ایک کی دوسرے کی طرف، یہ کیا کرے؟ تفید المخاطبہ، یہ مخاطب کو فائدہ دے، فائدہ تامۃ، پورا فائدہ، یعنی مخاطب کو مزید کچھ سننے کی اس والے سے گنجائش نہ ہو جو بات اس سے کہی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کس سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں، تو آپ کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، تو آپ نے قائم کی زید طرف نسبت کی، اور یہ نسبت ایسی ہے کہ اس نسبت نے مخاطب کو پورا فائدہ دیا کہ کھڑے ہونے کے حوالے سے اس نے کوئی بات کی اسے اب ضرورت نہیں ہے کہ اس کو ایک پوری مکمل بات کھڑے ہونے کے حوالے سے سمجھ آ گئی کہ بھائی زید کھڑا ہے۔ تو مخاطب کو یہ فائدہ تامہ دے، یہ قید ہونی چاہیے، یہ حیثیت ہونی چاہیے 2 کلموں میں ایک کی دوسرے طرف نسبت کے لیے، اور دوسری یہ ہے کہ یہ صحیح سکوت علیہا، کہ درست ہو جائے سکوت علیہا، اس نسبت پر، یعنی یہ نسبت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک تو مخاطب کو پورا فائدہ دے، اور دوسرا یہ کہ اس پر سکوت درست ہو جائے، خاموش رہنا درست ہو، اس کو خطا اور غلطی نہ کہا جائے۔ تو زید کھڑا ہے، یہ پوری بات ہے، مکمل بات ہے، تو اس پر خاموش رہنا درست ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بات نہ مکمل ہے اور یہ کلام غلط ہوا، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، نہیں، بالکل ایک بات جب کمپلیٹ ہو گیا تو اس پر ٹھہرنا درست ہے۔ اب یہ 2 جملے ہیں حیث کے بعد، ایک ہے فعل المخاطب فائدہ تامۃ، اور دوسرا ایسے سکوت علیہ، یہ ترکیب میں کیا بنیں گے؟ تو حیث کا مضاف الیہ ان کو بنائیں تو وہ بھی تو نہیں بن سکتے، کیونکہ مضاف الیہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سنا کہ بھائی 2 جملے الگ الگ مضاف الیہ ہوں، 2 خبریں بھی ہو سکتی ہیں لیکن 2 جملے مضاف الیہ ہوں، یہ نہ ہمیں آپ نے نہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں پڑھا ہوگا، لیکن جملہ مضاف الیہ ہو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر یہ 2 جملے کیا بنیں گے ترکیب میں؟ تو اس کے ترکیب میں یہ بنیں گے کہ یہاں پہ تفیدو سے پہلے ہی ضمیر جو ہے وہ محذوف نکلے گی، تفیدو سے پہلے ہی ضمیر کیا نکلے گی؟ محذوف نکلے گی، یعنی جو حیث ہوتا ہے یہ جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے، تو پہلے اگرچہ جملہ فعلیہ موجود ہے لیکن 2 جملے ہیں، تو اب اس صورت میں حیث کا مضاف الیہ کیسے بنیں گے؟ تو اس لیے ہم ایک جملہ بنائیں گے۔ اب ایک جملہ کیسے بنائیں گے؟ تو ہم حیث کے بعد ہی ضمیر محذوف نکال لیں گے جو نسبت طرف راجع ہوگی، تو ہی ضمیر محذوف جو ہوگی یہ مبتدا بن جائے گی، تفید المخاطب فعل تامۃ اس کی خبر اول، اور یہ سے سکوت علیہ یہ اس کی خبر ثانی بن جائے گا۔ تو یہ ہے اسناد کی تعریف۔ تو یہ ان 2 کلموں میں، ٹھیک ہے، یہ اسناد ہونا چاہیے کہ 2 کلمے ایسے ہونے چاہیے کہ اس میں موجود نسبت ایسی ہو کہ اس پر سکوت درست ہو اور مخاطب فائدہ تام حاصل ہو، تو یہ جن 2 کلموں میں ہوگی وہ 2 کلمے کلام کہلائیں گے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہاں بھی 2 کلمے ہیں، تو قائم کی زید طرف نسبت ہے اور یہ نسبت تامہ، اس مخاطب پورا فائدہ دے رہی ہے، سکوت بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید اور قائم جو ہے اس کو ہم کلام کہیں گے۔ اس طرح قام زید، اس کو بھی کلام کہیں گے۔ تو اعتراض یہ ہے کہ 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک سے بھی کام چل جاتا تھا، سمجھ آ گئی ساری۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زید قائم یہ جملہ اسمیہ ہے اور قام زید یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جو فعل سے شروع ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو 2 مثال اس لیے دی یہ بتانے کے لیے کہ جملے کی 2 ہی قسمیں، یا تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے تو اسمیہ ہوتا ہے، یا فعل سے شروع ہوگا تو فعلیہ ہوگا۔ وہی سمجھ جملتاً کہتے ہیں اس کلام کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو کلام اسمیہ، کلام فعلیہ، یا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو کلام اور جملہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، انہی کا ایک اور نام مرکب تام بھی ہے، انہی کا ایک اور نام مرکب تام بھی ہے، اور انہی کا ایک اور نام مرکب مفید بھی ہے۔ تو یہ چاروں کے چاروں لفظ مترادف ہیں۔ فعلم، پس معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ ان الکلام ہے کہ کلام لا یحصل حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین، مگر 2 اسموں سے، جیسے زید قائم 2 اسم ہیں، ویسمہ جملۃ اسمیۃ، اور جب 2 اسم ہوں تو 2 اسموں سے حاصل ہونے کلام کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ او من فعل و اسم، من فعل و اسم کا عطف من اسمین پر ہے کہ کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 اسموں سے، یا مگر ایک فعل اور اسم سے، جیسے قام زید میں قامہ فعل ہے اور زید اسم ہے،
تو वही सम्मा जुमलतन फ़ेलियतन, इसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं। ये मालूम हुआ कि कलाम इन दो से ही हासिल होगा, इसके अलावा बाकी सूरतों से कलाम हासिल नहीं होता। ये मालूम कहाँ से हुआ? ये मालूम हुआ वो इसनाद से, कि जब इन्होंने तारीफ़ की कि भाई कलाम जो है ना, कलाम में 2 कलमे होते हैं और 2 कलमों में फिर इसनाद होता है। तो इसनाद कहने से हमें पता चल गया कि भाई कलाम के लिए 2 इसम या फ़ेल और इसम होना चाहिए। वो वजह क्या है कि इसनाद का मतलब ये है कि एक इसम की दूसरे की तरफ निस्बत हो, एक कलमे की दूसरे कलमे की तरफ निस्बत हो। तो जिस कलमे की निस्बत हो रही होगी वो मुस्नद कहलाएगा, और जिसकी तरफ हो रही होगी वो मुस्नद इलैह कहलाएगा। तो मतलब यह है कि कलाम के लिए क्या चाहिए? 2 कलमे चाहिए, और उन 2 कलमों में फिर इसनाद होना चाहिए, और इसनाद के अंदर ज़रूरी है कि एक मुस्नद होना चाहिए, एक मुस्नद इलैह होना चाहिए। तो जब कलाम के अंदर इसनाद ज़रूरी है तो इसनाद के लिए निस्बत इहदल कलमतैन लिल उखरा होने चाहिए, और निस्बत इहदल कलमतैन लिल उखरा तब होंगे जब एक मुस्नद होगा और एक मुस्नद इलैह होगा। तो 2 इसम हों तो मुस्नद और मुस्नद इलैह पाई जा सकते हैं। फ़ेल और इसम हो तो फ़ेल मुस्नद बन जाएगा, इसम मुस्नद इलैह बन जाएगा। और इसके अलावा जो सूरतें हैं कि 2 फ़ेल आ जाएँ तो फ़ेल चूँकि सिर्फ मुस्नद बनते हैं तो यहाँ मुस्नद इलैह नहीं मिलेगा। अच्छा, 2 हर्फ आ जाएँ तो यहाँ मुस्नद भी नहीं है, मुस्नद इलैह भी नहीं है। और अगर इसम और हर्फ आ जाएँ तो यहाँ भी मुस्नद इलैह या मुस्नद कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसम दोनों बन सकता है, लेकिन चूँकि हर्फ है तो वो दूसरा नहीं होगा। यानी मुस्नद या मुस्नद इलैह कोई एक होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा, क्योंकि इसम अगर मुस्नद बन रहा होगा तो मुस्नद इलैह नहीं होगा, क्योंकि हर्फ मुस्नद इलैह नहीं बन सकता। इसम मुस्नद बन रहा होगा तो मुस्नद इलैह बन रहा होगा तो मुस्नद नहीं है, क्योंकि हर्फ जो होता है वो क्या होता है, ना मुस्नद इलैह बन सकता है ना मुस्नद बन सकता है। इस तरह फ़ेल और हर्फ मिलेंगे तो यहाँ पे फ़ेल तो मुस्नद बन जाएगा, मुस्नद इलैह कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि हर्फ तो मुस्नद इलैह बन नहीं सकता। तो इसलिए ये जो सूरतें बन रही हैं कि 2 फ़ेल, ठीक है, 2 हर्फ, इसम हर्फ, फ़ेल हर्फ, ये 4 सूरतें, इनसे कलाम नहीं बनता। बाकी बची 2 इसम और फ़ेल और इसम, इन 2 सूरतों से कलाम बन जाएगा। ठीक है, आगे इसी की यही पेश कर रहे हैं जो मैंने अभ्यास किया। कहते हैं इसलिए ये इस तालील है, इसको कहते हैं इस तालील है जो माक़बल की वजह बयान करता है। भाई ये हमें मालूम हुआ कि कलाम जो है वो हासिल नहीं होता, सिर्फ इन्हीं 2 सूरतों हासिल नहीं होता। क्यों? इज़ ला युजदुल मुस्नदु वल मुस्नदु इलैहि मान, क्योंकि नहीं पाए जाते मुस्नद और मुस्नद इलैहि मान इकट्ठे, फ़ी गैरिहिमा, इन दोनों के अलावा में, यानी 2 इसमों में और फ़ेल और इसम में, इन दोनों के अलावा में कहीं भी मुस्नद और मुस्नद इलैह इकट्ठे नहीं पाए जा सकते। हालांकि वो हालिया है, हालांकि ला बुद्दा ज़रूरी है, लिल कलामी, कलाम के वास्ते, मिन हुमा, इन दोनों में से, यानी कलाम के लिए इन दोनों में से एक का होना ज़रूरी है, इन दोनों में से ज़रूरी है, यानी इन दोनों का होना ज़रूरी है। कलाम में इन दोनों में से होना ज़रूरी है, यानी इन दोनों का होना ज़रूरी है, और ये दोनों सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं 2 सूरतों में पाए जा सकते हैं, इनके अलावा में नहीं पाए जा सकते। आगे फ़ैन कीला से एतराज़ कर रहे हैं इसी बात पे कि हम आपको दिखाते हैं इन 2 सूरतों के अलावा में भी कलाम बना हुआ है। या ज़ैद में या हर्फ निदा है और ज़ैद इसम है, तो निदा वाली सूरत से आपका ये कायदा टूट गया। फ़ैन कीला अगर कहा जाए, वैसे तो कीला का माना कहा जाए है, लेकिन इस तरह के मकाम पे कीला का माना किया जाता है एतराज़ किया जाए। क्या एतराज़ किया जाए? फ़ैन कीला तो अगर एतराज़ किया जाए, कद नूक़िदा के तहक़ीक़ ये बात टूट गई। कौन सी बात? ये जो नूक़िदा है ये ज़मीर लौटेगी अन्नल कलामा ला यहसुलु इल्ला मिन इस्मैनी औ मिन फ़ेलिन व इस्मिन, इस कौल की तरफ, इस कौल की तरफ। तो नूक़िदा की जो हुआ ज़मीर है वो ये सारा जुमला मुराद है, ये सारा कायदा मुराद है, और इस कायदे को हम कौल की तावील में लेंगे। ठीक है, किसकी तावील में लेंगे? कौल की तावील में। यानी तहक़ीक़ टूट गया। क्या टूट गया? कौल टूट गया। क्या टूट गया? कौल टूट गया। अब कौल कौन सा? ये वाला कि कलाम हासिल नहीं होता मगर 2 इसमों से या इसम और फ़ेल से। तो ये आपकी बात टूट गई। किससे ये कौल टूट गया? किससे? बिन निदा, निदा के साथ। जैसे या ज़ैदू कि ये निदा है और इससे ये कौल टूट रहा है, क्योंकि या ज़ैदू ये पूरा एक कलाम है, इसको पूरे को क्या कहेंगे? ये जुमला निदाइया है, पूरा एक जुमला है, पूरा एक कलाम निदाइया है। लेकिन आपका वो कौल टूट गया कि 2 इसमों से और फ़ेल और इसम से कलाम हासिल होता है, क्योंकि यहाँ तो 2 इसम भी नहीं है, 2 और फ़ेल और इसम भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर्फ और इसम है। तो ये तो जुमला निदाइया, पूरा जुमला कलाम है, और आपने कहा कि कलाम नहीं बनता इससे, हर्फ और इसम से। तो कुलना हम जवाब देंगे। अब कुलना का माना वैसे तो है हम कहेंगे, हमने कहा, लेकिन इस तरह के मौके पे क्या करते हैं? कीला और कुलना का तर्जुमा सवाल जवाब से, एतराज़ और जवाब से करते हैं। तो कुलना हमने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि भाई हर्फ़ निदाई, हर्फ़ निदा क़ाइमुन मक़ाम अदऊ व अतलुबु, कि जो हर्फ़ निदा होता है ये कायम होता है मक़ाम अदू रतलुबु के मकाम पे कायम होता है। यानी अदलु अतलुबु का ये कायम मकाम होता है। तो लिखा तो या होता है, लेकिन मुराद या से अदू और अतलुबु होते हैं। जब या से मुराद अदू और अतलुबु हैं तो इस सूरत में कलाम किससे बना हुआ है? फ़ेल और इसम से बना हुआ है, क्योंकि या से मुराद है अदू या तलुबु, तो अदू और अतलुबु ये फ़ेल हो गई, और साथ में जो ज़ैद पड़ा हुआ है इसम हो गया। तो यहाँ कलाम फ़ेल और इसम से आ रहा है, जैसे कि पीछे कामा ज़ैद था, और ये हमारी वही पीछे वाली सूरत है कि कलाम या तो 2 इसम से हो गया, फ़ेल और इसम से। तो यहाँ कलाम फ़ेल और इसम से हासिल हुआ है। अदू फ़ेल है, अतलुबु फ़ेल है, या जिनके कई मकाम, या जिनके कई मकाम है, और ज़ैद जो है इसम बन जाएगा। या फिर यह है कि अदू फ़ेल होगा और आना ज़मीर फ़ाइल होगी, अतलुबु फ़ेल होगा और आना ज़मीर फ़ाइल होगी। तो कलाम भर सूरत यहाँ पे हर्फ और इसम से नहीं बन रहा, बल्कि ये कलाम फ़ेल और इसम से बन रहा है। ये और बात है कि फ़ेल यहाँ पे सराहतन मौजूद नहीं है, बल्कि उस फ़ेल के हमने या को कायम मकाम कर दिया गया है, लिहाजा वहुवल फ़ेल, और वो तो फ़ेल है। यानी ये जो अदू और अतलुबु हैं हर्फ़ निदा जिनके कायम मकाम है, ये तो फ़ेल हैं। लिहाजा जब ये फ़ेल हैं तो फ़ेल और इसम जमा हुए, जब फ़ेल और इसम जमा हुए तो कलाम फ़ेल और इसम से है। फ़ला नक़दा, बस कोई एतराज़ नहीं है अलैहि, किस पर? ऊपर हा ज़मीर का मर्जे क्या है? वही कौल। कौन सा कौल? ला यहसुलु इस्मैन, वो कौल। तो अलैहि इस कौल पर ये हा ज़मीर की जो ज़मीर का जो मर्जे बनाएंगे वो किसको बनाएंगे? कौल को बनाएंगे। और कौल कौन सा वाला है? वही ला यहसुलु, यानी ला यहसुलु को हम अन्नल कलाम ला यहसुलु मिन फ़ेलिन व इस्मिन, यहाँ तक इस सब को हम किसकी तावील में लेंगे? कौल की तावील में लेंगे। तो फ़ला नक़दा, कोई नक़द नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, कोई टूटना नहीं है अलैहि
किस पर, उस कौल पर। उस कौल पर कोई नक़द नहीं है। नक़द किसको कहते हैं? तोड़ना, एतराज़ वारिद करना, दलील को ख़त्म करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे कहते हैं वाइज़ा फ़रगना, जब हम फ़ारिग हुए मिनल मुक़द्दमती, मुक़द्दमा से, जिस मुक़द्दमे में 3 फसलें थीं, तो मुसन्निफ़ कहते हैं जब मुक़द्दमा से फ़ारिग हुए। अब यहाँ से मुसन्निफ़ क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ से मुसन्निफ़ माँ बाद इबारत को माँ कबल से रब्त दे रहे हैं। अगले सफ़े जो इबारत आनी है उस इबारत को माँ कबल से रब्त दे रहे हैं, ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं या बयान करने वाले इस तरह बयान करते हैं कि भाई माँ कबल से माँ बाद का रब्त जोड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। जो आगे वाली इबारत होती है उसको पीछे वाले से रब्त की हाजत होती है कि भाई आगे जो हम चीज़ बयान कर रहे हैं उसका पीछे वाले से क्या ताल्लुक़ है, वो उससे किस लिहाज से रिलेटेड है कि हम उसको जिक्र कर रहे हैं। तो मुसन्निफ़ यहाँ वो ताल्लुक़ बयान कर रहे हैं कि आगे जो हम चीज़ जिक्र कर रहे हैं उसका पीछे से क्या ताल्लुक़ है। तो माँ बाद इबारत का माँ कबल से वइज़ा फ़रगना से मुसन्निफ़ यहाँ ताल्लुक़ बयान कर रहे हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं वइज़ा फ़रगना, जब हम फ़ारिग हुए मिनल मुक़द्दमती, मुक़द्दमा से, फ़ल नशरा, बस चाहिए कि हम शुरू करें और हम शुरू हों फ़िल अक़साम सलासी, अक़साम सलासा में। वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़, और अल्लाह पाक तौफ़ीक़ देने वाला है, वल मुईन, और अल्लाह तबारक व तआला मददगार है। तो आगे अक़साम सलासा में शुरू होंगे, यानी तफसील से इसम फ़ेल और हर्फ़ की अक़साम शुरू करेंगे। किसमें अव्वल इसम के बारे में होगा, इसम के सारे डिटेल कई सफ़हात में मुश्तमिल है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये शुरू कर रहे हैं। किसी भाई को कुछ भी अगर समझना हो, समझ ना आई हो, या कुछ मज़ीद नहव के हवाले से, सर्फ़ के हवाले से कोई भी बात वगैरह पूछनी हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं।